بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ لوکی پوج دے پیسن قبرانو، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، او کئی حجرانو کئی شجرانو، او نا در در دے پجاریانو، سونا ایک در تے بلانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، تے بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو، گڑیاں وچ پورے آ جاندہ سی، او نا بے بس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ واجب الاحترام عزیز دوستو بھائیو، زیادہ وقت حائل نہیں ہوانگا، برادر حبیب الرحمان جنجوہ صاحب ویر دی خاص محبت سی، کہندے کے لازمی طور تے کوئی چند باتاں کر دیا جے۔ اللہ رب العالمین اس ویر دے علم عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں چند منٹ اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا، غور فرماندے جایا جے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے بن جاؤ گے اور نبی نہ محبت پالو گے، دنیا ٹھکرا کے اے مال و دولت شہرتانو چھڑ کے اگر رب رسول دی یاری اپنا لو گے اور طریقہ نبوی اپنا لو گے، ایک تے تیری تے میری پسند ہے نا کہ نواں سوٹ پا لئیے، بڑا وی آئی پی لگ دیا، اے جتی میں نو نہیں پسند، اے میں نو کپڑے نہیں پسند، اے میں نو فلاں چیز نہیں پسند، کی ہے میں نو پسند نہیں ہوندی تے میں سونا نہیں لگاں گا، تے میں سونا تد لگاں گا جڑی میں نو چیز پسند ہے او میں پہن لواں۔ اللہ اکبر۔ کدی جائزہ لیا کر اپنی زندگی دا، کیا تیری پسند نبی علیہ السلام نہ ملدی پئی ہے، کیا تیری ناپسند حضور نہ ملدی پئی ہے کہ نہیں؟ آئیے ذرا رب العالمین دے مقدس مطہر کتاب تو پوچھ دیا۔ اللہ فرمان دیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اوے بیلیاں اپنی پسند تے نا پسند دا معیار اگر نبی دی پسند دے نال ملا لیں گا نا، اوے اپنے لیلو نہار جڑے نی انج پاک پیغمبر دی سیرت نو اپنا کے گزاریں گا نا، رب فرمان دے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اوے طریقہ کار نبوی والا اپنا لے، اوے پسند نبی دی اپنا لینا، تے اللہ دی قسم رب فرمان دے یغفر لکم ذنوبکم۔ اوے آ جڑیاں شہرتانی نا، اوے آ جڑے روپے پیسے نی، اے پاک پیغمبر نو مکہ والیاں نے آفرہ کر دیتی آنی، اے سونے نبیہ اعلان
नबूवत ना करे आजे इस गल तो बाज आया जाया जे सोने नबी जी अगर तुहानू रुपए पैसे दियां जरूरत नहीं असी रुपए पैसे तुहाडे तो वार देने अगर हुस्नो जमाल दियां जरूरत नहीं जेड़ी हुस्नो जमाल वाली औरत हाथ रखोगे असी तुहाडे नाल तो देंगे ओए बेली दुनिया दियां शोहरतां रुपए पैसा ते हुस्नो जमाल ठुकरा के पाक पैगंबर ने दावत इल्लल्लाह नू अपनाया है और यार पाक पैगंबर दी पसंद जेड़ी है ना नमाज होया कर दी है कुर्रातो आईन और यार सोने नबी दी पसंद अपनी पसंद नाल मैच कीता करना ओए नबी दियां अखां दी ठंडक नमाज है और यार जवाना रब दा वास्ता दे के कहना चाहना ऐ गुनाहगार दा पैगाम कर कर जाना चाहता है ऐ कर कर जाके पहुंचाया जे और यार तेरी ते मेरी पसंद नबी वाली नहीं गी और यार तेरा ते मेरा रहना सहना नबी वाला नहीं गा ते रब फरमांदे ने वा मैं शाकी रसूला और यार रब फरमांदे जेड़ा बंदा जेड़ी सैड नु मोह कर लेगा मैं रब ओदा मुंह उधर ही मोड़ देंगा ओदा जहन्नम ठिकाना कर देंगा और यार पाक पैगंबर दे अखां दी ठंडक नमाज है ना ओए सोने नबी नु नमाज नाल प्यार है अजान हुंदी पई है ए जवान जेड़ा मुजरे पिया सुनदा है अजान हुंदी पई है ना ए घर दे अंदर कवालियां लगियां ने अजान हुंदी पई है ना ए अपनियां महफिलां सजाई बैठा है अजान हुंदी पई है ना ए अपने गुफ्तगू दे अंदर जारी ओ सारी है ए झूठ बोलना बंद नहीं करदा ए ग़ीबत नहीं छड्डदा ओए अजान हुंदी पई है ते पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम ऐसा अजान दा यार अदब ते एहतराम करया कर सोने नबी दी नमाज अखां दी ठंडक है अपनी जिंदगी दा मुआयना कर ले अगर नबी दी पसंद नाल तेरी पसंद मिलदी है फिर खुश किस्मत है ना रब दा कुरान गवाहियां पिया देंदा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आते नो शान सुनावा शान पीर दिया आते नो शान सुनावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया तेरे दिल विच ठंडा पावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया कसम खुदा दिए अकीदा साडा सच्चा है सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है ओए बेलिया नबी दी पसंद नमाज है ना और यार नबी दी पसंद जेड़ी है ओदा ख्याल रखया कर पाक पैगंबर दी ना पसंद जेड़ी है इंज नबी दे सहाबी बयान पे कर देने अल्लाह दे नबी चल दे जा रहे ने रस्ते दे अंदर चलदे आ मौसीकी दियां आवाज़ां आंदियां ने ओए बेलिया गौर करदा चला जाए सोने नबी ने मौसीकी दी आवाज़ सुन के ना अपने कन्ना दे अंदर उंगलां ले लियां ने ए नबी दा परवाना नाल पिया चलदा है सोने नबी ने मौसीकी सुनना ना पसंद कीता है आका पसंद नहीं करदे सोने नबी गाली गलोच नु पसंद नहीं करदे अल्लाह दे नबी अलैहि सलातु व सलाम इन्हां गालां देन वालियां नु पसंद नहीं करदे
اور یار سونا نبی گانے آنو سن کے آواز کنا اندر انگلیاں لے لے تو تھے میں گانے سن کے تے آگنے اے جی روح دی غذائے نا اے جی دل نو سکون تے قرار آ جاندہ ہے اے جی ساڑا سونا بڑا وی آئی پی ہو جاندہ ہے اور یار کران دے اندر لڑائی چگڑا تے فتنہ فساد سپار ہوئے تو تے میں نبی دی پسند دا خیال نہیں رکھنے اوے سونے نبی دے یارانے جیڑی چیز نو نبی نے نا پسند کیتا ہے چاہے سونا ہی کیوں نہیں ساٹھ دیتا ہے تے اے نہیں کیا کہ میں سونا جڑا نبی نے میری انگل دے اندر شاپ سونے دی وے کے نبی ناراض ہوئے نہیں ساٹھ دیتی ہے تے میں پھر اٹھا لاں تے میں کر لے جا اپنی بیگم دے کام آ جائے گی پہنن دے کام آ جائے گی یارہ نے کیا اوے بیلیا اے سونا چک لے اے انگوٹھی چک لے فرماندے نہیں میں وہ چیز نو نا پسند کرنا جڑے میرے سونے نبی نے نا پسند کی اللہ اکبر میں نہیں باتاں تے اکتفا کرنا ماشاءاللہ تڑی بڑی محبت ہے تسی منو بڑے مجبور جو ہو کے سنے ہیں اللہ رب العالمین تو اڈیاں محبتہ مقبول و منظور فرمائے اور میں دوست احباب دا آن دا بہت ہی نہایت مشکور ہاں قاری عبدالحلیم صاحب منصورہ تو تشریف لے کے آئے اور راشد جگہ صاحب خلیل دیو صاحب اے ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے فائی کرام منڈا پرن تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نہیں اللہ رب العالمین جنہ دوست احباب نے محفل دا انعقاد کیتا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال انہ دے نیک ارادے پورے فرمائے اور بالخصوص اللہ رب العالمین پایکوم وا صاحب دے اور پاینے صاحب دے اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنتاں دے مہمان بنا دے ایک اعلان ہے دعوت اہل حدیث انشاءاللہ الرحمن منڈے پنڈ دے اندر انعقاد کیتی گئی ہے دوست احباب بڑی محبت دے نال تشریف لے کے آئے جے اللہ رب العالمین تو آنا مقبول و منظور فرمائے جے دے اندر حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اور کاشف نواز صاحب رنداوہ اور عبدالعلیم صاحب یزدانی مولانا حضرت ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی قائد اہل حدیث علامہ ہشام علی ظہیر صاحب 29 اپریل انشاءاللہ الرحمن منڈے پنڈ اندر محفل دا انعقاد کیتا گیا